It's blurring. Pero maganda sa pagkukuha pa ng paglalagad ng papel. Ano na malaya? Di ba, pare? Kukuto po sa mulino. Isa. May katawa ko po yung tatay. Yeah, boy! Ini na buat ating lakay. Okay. Let's go, man. We are back again, guys. Lalayas na kami dito sa DPS compound. Grug gay kunta. Parkas po. Hah? Ayos ah. Luwag, luwag. Grabe. Grabe. Ano das? Beli na alas 3. Mga alas 2 na yun eh. Alas 3. 40 pesos lang to. Okay. Hello.